سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون حين نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون. To vaccinate. How do you battle religious extremism? That's the question discussed at a symposium hosted from August 16th through the 20th by U.S. Army Central's Chaplain's Office, with special guests from the Jordanian military. For the Jordanian guests, led by Major General Yahya Bashir al-Batoush, who is better known by his religious title of Grand Mufti, the answer of fighting Daesh is simple, and it doesn't use weapons of violence, but rather the weapon of education. The basic element of how to confront religious violence of religious extremists is that they are wrong. First of all, I would like to concentrate on how we increase the capability of our imams and JAF in Jordan. This visit increases the cooperation and increases how far our imams can deal with this religious issue. With U.S. ARCENT organizing this and many other religious symposiums with allied militaries, the end goal is to win the battle of words against religious extremists. And while the military battle against Daesh will continue, it will be religious leaders like the Grand Mufti and Second Lieutenant Akram Mustafa Freihat, the first Jordanian graduate from the U.S. Army's Chaplain Basic Officer Leader Course, who will lead the war of words now and in the future. As we've discovered so many times, as foreign officers have the ability to rub shoulders right here in the United States in our own military education system, it benefits us, and ideally they take something away from it too, and those young leaders grow up to be senior leaders in their respective military, and that relationship is so absolutely key. And like the relationship between militaries, the relationships imams build with their flocks will be key, because their words will be a weapon in the fight against Daesh. For U.S. Army Central, I'm Sergeant Matt Kazara. Mais franchement, je ne vois pas du tout comment vous allez faire. Franchement, je mets à votre place. Vous avez tous les dires, tous les sourates de Mahomet qui ont été dites à Médine, qui franchement sont pétris de violence contre tout le monde qui n'est pas... oui, pardon, traduisez. مش عارف هتشتغلوا ازاي يعني هتعملوا ايه لان انت عندك في القرآن كل اللي اتقال في المدينة اللي هو مليان كله عنف. Alors, ma question est tout simplement très simple. Comment allez-vous faire بمنتهى البساطة يعني هتشتغلوا ازاي هتعمل ايه pour faire face à cette réalité-là où il y a une différence fondamentale entre les sourates qui ont été dites à Médine et celles qui ont été dites à la Mecque. Puisque en même temps, en tant que musulman, vous êtes tenu, si je comprends bien, de suivre les dires, les hadiths également de Mahomet, qui vont dans le même sens, c'est clair. J'avoue qu'il me semble que vous essayez de... Enfin, je ne vois pas du tout comment vous allez faire. Je suis pour vous, c'est formidable. Mais je ne vois pas du tout comment vous allez pouvoir concilier quelque chose qui, à première vue, n'est absolument pas conciliable. طبعا في بالإضافة لكده في الحديث فأنا مش عارف ومش شايف يعني أي طريق إزاي هتوفق ما بين حاجات لا تتوافق. أولاً أنا عايز أقول له أنا بشكرك على السؤال وسؤال ذكي وواضح إنك مطلع وقاري. C'est une question tout à fait évidente à laquelle il s'attend et ça se voit que vous connaissez. لكن لا تقلق كل ذلك إحنا عاملين حسابه. Donc bien sûr on le sait, on le connaît. Ne vous inquiétez pas, il va vous expliquer ce qu'il va faire. فإحنا لن نقترب من النصوص القرآنية. Nous n'allons pas changer les textes, les versets du Coran. لكن التفسيرات للقرآن من حقنا أن
نتكلم فيها. Mais les interprétations données au Coran, nous avons tout le droit d'intervenir et d'expliquer, de modifier. فالقرآن له عدة تفسيرات. Au Coran, il y a énormément d'interprétations. هناك مفسر شرير وهناك مفسر طيب. Il y a celui qui interprète dans la bonne direction, qui est bien, et il y a le méchant, le mauvais, qui donne une très mauvaise interprétation du Coran. سوف نرفض تماما كل المفسرين الشريرين. Évidemment, toute la partie méchante seront repoussées. وأما بالنسبة للآيات اللي هو بيقصدها آيات العنف أو القتال، هذه الآيات كانت مرتبطة بزمن الدعوة، نشر الدعوة، وأصبحت لا يحق لأحد أو لا يملك أحد أثورتي في تنفيذ هذه الآيات لعدم وجود نبي بيننا أو من يملك وكالة على الله. À propos des versets dans le Coran qui incitent à tuer, ces versets ne sont plus applicables aujourd'hui. Elles étaient dans le contexte de la vie du prophète. Aujourd'hui, il n'y a plus de prophète et donc elles n'ont plus d'effet, elles ne doivent plus être utilisées comme application aujourd'hui. وبالنسبة للأحاديث أحب أقول له إن إحنا عندنا 660 ألف حديث. À propos du hadith, il voudrait vous dire qu'il y a 660 000 hadiths. اللي فقط لدينا دليل على إنه ينتسب للنبي 2420. Il y a seulement 2420 hadiths qu'on peut considérer comme acceptables et qui sont compatibles, ou on peut relater au prophète lui-même. لكن الكثير من المسلمين لا يعلمون ذلك وبالأخص الجماعات الإرهابية. Mais beaucoup de musulmans et la majorité ne le savent pas, et tout particulièrement les groupes terroristes et fanatiques. وهم يستخدمون هذه الأحاديث بعيدة عن الألفين في العملية الحرب والقتل الذي نشاهده لداعش أو بوكو حرام إلى آخره. Donc Daesh, Boko Haram et tous ces groupes terroristes, ils ne se réfèrent pas aux 2000 versets, mais ils prennent les autres 660 000. أتمنى يكون أنا جاوبت على السؤال. أشكرك. Il espère avoir répondu à votre question. Il y a d'autres questions? Oui, il y a d'autres questions. Merci beaucoup. Merci. لا تنسوا الإعجاب في الفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله.